Hi, I'm Dario, and today I will talk about the variants of the same rubber, how not to get lost in choosing rubbers, what is the list of authorized racket coverings, and how many different rubbers and manufacturers there are. I will pay the most attention to the Double Happiness Hurricane 3 rubber and explain how many different versions of that rubber exist and how to choose the right one for you. As always, I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Iskreno, ni najmanje me ne čudi kad se igrač stolnog tenisa potpuno pogubi kod odabira opreme s kojom će igrati. Ne samo oni koji su novi u stolnom tenisu, već i oni koji su u njemu cijeli život. Ima toliko puno proizvođača, svaki od njih ima nekoliko desetaka naziva guma, pa onda podvarijante istih, različite debljine spužve itd. itd. Da dočaram o kojem broju varijanti se tu radi, pogledao sam ITTF službenu listu guma ili skraćeno LARC. Na trenutno važećoj listi se nalazi nevjerovatnih 1613 guma različitog naziva od 112 proizvođača, odnosno brendova. Od tih 1613 guma koje su odobrene, svaka od njih ima nekoliko varijanti, u najmanju ruku što se tiče debljine spužve, ako ne i nekih drugih. Tako da stvarni broj različitih guma nije poznat. Ja ću se u ovom videu fokusirati samo na jednu gumu, za koju mislim da ima uvjerljivo najviše varijanti. Radi se o DHS Hurricane 3 gumi. Znači, to je samo jedna od onih 1613 različitih guma, a zapravo samo ta guma ima više od 250 različitih varijanti. Svaka od navedenih varijanti ima na gumi otisnut identični ITTF kod odobrenja, a to je 24108, gdje 24 označava DHS kao brand, a 108 je šifra za Hurricane 3. Prva razlika po kojoj ću podijeliti Hurricane 3 je Neo verzija i obična Neo verzija. Razlika između ove dvije verzije je što Neo dolazi tvornički tunirana i na spuži već ima sloj ljepila, te zapravo odmah nakon što skinete foliju sa spužve možete gumu bez dodatnog ljepila zalijepiti na drvo. Svaka od ove dvije verzije dolazi s dvije različite boje spužve, plava i narančasta. Naravno, nije samo razlika u boji, već i karakteristikama spužve. Narančasta spužva je dugotrajnija od plave, dok plava agresivnije apsorbira booster, ali postoji veća šansa da će se pojaviti mirujući zraka na topšitu. Svaka od navedenih verzija ima različite player verzije, national, provincial, commercial international i commercial China verzije. Razlikujemo dvije commercial verzije. China ili domestic verzija se prodaje samo u Kini i nju je eventualno moguće nabaviti preko, na primjer, AliExpressa, dok se international verzije mogu nabaviti u ostalim shopovima po svijetu, kao što je, na primjer, Table Tennis 11. Commercial verzije su dosta jeftinije, ali nemaju dobru kontrolu kvalitete i konstantu, koje recimo provincial i national verzija. Dok su player verzije zapravo gume napravljene specifično za određenog igrača i ima ih puno, pa se tako mogu naći Ma Long backhand verzija, Ma Long forehand, Fan Zhendong Dong forehand, Wang Chu Queen forehand i backhand, Ding Ning forehand i tako dalje. Najviše je razlikovati verzije po tome što national verzija ima 4 ruba, provincial verzija ima 6 rubova, a commercial verzija je rezana na način da dolazi sa 8 rubova. Sljedeće ću gume podijeliti po tvrdoći spužve.
Sve commercial China verzije imaju deklarirano tvrdoće 39, 40 ili 41 stupanj, dok international verzije imaju deklariranu tvrdoću kao soft, medium hard i hard, jer tvrdoća može varirati u stupnjevima. Provincial national verzije zbog bolje kontrole kvalitete imaju točno specificiranu tvrdoću spužve od mekane 37 stupnjeva do ekstra tvrde 42 stupnjeva. Sljedeće, nakon što ste odabrali tvrdoću spužve, potrebno je odabrati debljinu. Tako sve do sad navedene verzije najčešće dolaze u verzijama od 2,1 mm, 2,15 i 2,2 mm. Neke od navedenih se mogu nabaviti i u 1,8 verziji ili nekoj drugoj, ali to je rijetko. Zapravo možemo reći da se svaka do sad navedena verzija onda još može nabaviti s 3 različite debljine spužve. Osim onih igračkih verzija koje već imaju deklarirano kako je igrač odredio. Tako dolazimo do okvirne brojke od čak 220 različitih varijanti jedne gume i to je navedena samo razlika prema karakteristikama. Tako, iako većina ovih guma dolazi samo u crnoj boji, neke dolaze u 2 boje, pa još možete birati između crvene ili crne, ali to nećemo uzeti u obzir kao novu varijantu gume jer je razlika samo u boji topšita, makar neki će reći da je i boja mijenja karakteristiku gume. Ne bi vjerovali, ali to nije sve, jer postoje još neke verzije koje mi nisu stale u ovaj graf. Tako postoje gume gdje je izmijenjena spužva Hurricane 3, ali je zadržan njegov poznati topšit. Tako onda još imamo dodatne verzije DHS Hurricane 350 i DHS Hurricane 360 koji imaju nešto mekše i elastičnije spužve. Hurricane 350 se još uvijek može nabaviti, dok Hurricane 360 već neko vrijeme nisam vidio da se može naručiti, a i prije ga je bilo jako teško dobiti. Također postoji i Nitaku verzija koja ima topšit od DHS Hurricane 3 i drugu spužvu, pa imamo Nitaku Hurricane 3, Nitaku Hurricane 3 Pro, Nitaku Hurricane 3 Neo, Nitaku Hurricane 3 Pro Turbo Orange i Nitaku Hurricane 3 Pro Turbo Blue. Svaka od ovih nabrojenih varijanti još imaju i podvarijante, ako ništa drugo, barem u debljini spužve. Tako dolazimo do brojke od preko 250 varijanti iste gume i kao što sam na početku videa rekao, to je samo jedna od guma. Ok, to je guma koja ima uvjerljivo najviše varijanti, ali svaka od onih 1613 guma sa službene liste ima svoje podvarijante, ne toliko kao Hurricane 3, ali da, svaka ima podvarijante. Tako da definitivno nije lako odabrati pravu gumu za sebe uz toliko veliki odabir. Dok u sve to još uzmete u obzir odabir drva i koje drvo upariti s kojim gumama, zbilja nije lako onim koji se nađe u svemu tome prvi put. Nisam išao u detalje razlika između nabrojenih varijanti Hurricane 3 osim onih osnovnih, no definitivno ću u neko dogledno vrijeme objaviti recenziju, odnosno usporedbu Hurricane 3 Provincial verzije sa plavom spužvom tvrdom 40 stupnjeva, s isto tako plavom spužvom od 40 stupnjeva samo National verzija. Jer to su dvije gume s kojima igram redovito već neko vrijeme, pa mi neće biti problem napraviti recenziju usporedbu. To bi bilo to o varijantama Hurricane 3. Moguće da sam u moru različitih varijanti i neku zaboravio spomenuti, ali mislim da ste dobili širu sliku o mogućim varijantima Hurricane 3. Ako imate kakvih pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video. Te ako se još niste, pretplatite se na kanal jer slijedi uz puno uzbudljivog stvarno teniskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.